Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairan lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, jamaah masjid atau mushola Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kehidupan. Masih diberi hidup. Sehingga dengan hidup ini kita bisa beraktivitas, bisa melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan, dan apalagi kehidupan kita ini diberi kebebasan, kemerdekaan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan, mudah-mudahan keberkahan. Ini adalah satu nikmat yang sangat mahal. Kalau kita melihat berita-berita, mendengar berita-berita di tempat-tempat lain, banyak orang yang bangsa lain atau negeri lain atau negara lain saat ini sedang kondisi susah, seperti di negeri Rusia, di Ukraina, perang. Bapak-bapak hadirin berbahagia, kalau kita renungkan seandainya itu menimpa di daerah kita, negara kita perang, betapa repotnya. Dan bukan hanya di Rusia atau di Ukraina, di tempat lain masih ada, di Yaman sama juga, di Mesir mungkin, di Suriah. Kita alhamdulillah damai, tentram, damai, tenang, usaha pun bebas. Makanya kita harus selalu ingat ini adalah anugerah yang sangat mahal. Maka selagi kita masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan tenang seperti ini, isilah waktu ini dengan penuh amalan-amalan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, malam ini adalah malam Jumat, malam yang mulia, tercampur lagi dengan malam nisfus Sya'ban. Ini jarang orang pada tahu malam nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Ya, tengah bulan Sya'ban. Berarti artinya tanggal 15 Sya'ban. Kalau kita nyebut Sya'ban, artinya kita setengah bulan lagi. Ya, kalau setengah bulan Sya'ban artinya setengah bulan lagi kita akan ketemu bulan Ramadan. Kita belajar ikut bahagia dengan datangnya Ramadan. Jangan malah sedih. Waduh, puasa deui. Waduh, kebebas deui. Waduh, tak bisa ngarokok.
di siang hari. Waduh, walaupun katakan kita memang mengalami itu, tetapi kita sekarang mah pura-pura we bahagia. Pura-pura. Pertama ya kayak gitu dulu, pura-pura. Api-api we bahagia. Nanti sampai kita tahu kenapa para ulama atau agama menyuruh kita senang dengan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan. Nah, sebelum memasuki bulan Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang kalau kita beramal pada malam itu, maka kita akan mendapat keridhaan Allah. Itu kapan mulai malam? Kalau di malam-malam setiap hari mah memang rahmat Allah pun turun. Jadi setiap malam rahmat Allah turun memang betul. Cuman bedanya kalau setiap malam mah rahmat Allah turun kalau sepertiga malam. Gitu. Kalau kita sepertiga malam tidur, ya kita nggak mendapatkan itu. Sepertiga malam berarti malam itu mulainya dari jam berapa? Malam itu kalau dalam agama Islam itu mulainya dari maghrib. Itu sudah dihitung malam. Nah, jadi kalau sepertiga malam ya mungkin sekitar jam 3 atau jam 2. Kita kan jam 2, jam 3 lagi enak-enaknya tidur. Padahal waktu itu rahmat Allah turun. Itu kalau tiap hari itu, tiap malam. Beda dengan malam ini. Kalau malam nisfu Sya'ban mah sejak mulai malam. Jadi sejak malam ini, sejak maghrib ini, kan maghrib udah mulai malam. Jadi kalau dalam agama Islam ganti hari itu maghrib. Ganti pergantian tanggal, pergantian hari. Jadi ini kalau dalam hitungan agama mah ini sudah hari Jumat. Tapi kalau dalam hitungan Masehi ini belum hari Jumat. Ini masih Kamis pukul 18. Pukul 20. Itu hari Kamis itu sekarang teh kalau hitungan Masehi. Kapan mulai pindahnya? Nanti jam 24, jam 12, teng. Baru tik 1, nah itu ganti hari. Eta teh kalau hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Hijriah atau Komariah ayeuna tah mulai celuk matahari surut, azan ngangong-ngangong maghrib eta tos mulai malam. Sejak malam itu Allah turun rahmatnya. Dalam satu hadis dikatakan Allah itu pada malam ini, pada malam ini ya. Banyak hadis itu. Allah itu pada malam nisfu Sya'ban ini waktu ini nih, makanya jangan dianggap malam ini malam yang biasa-biasa. Ini beda dengan malam yang biasa kita. Kalau malam Jumat ini beda. Allah pada malam ini itu melihat hamba-hambanya. Dilihat oleh Allah. Jangan bayangkan gimana cara ngelihatnya. Ngomong lihatnya matanya pada muridnya Allah gitu. Ngomong lihatnya mananya Allahnya. Sudah nama. Nggak boleh itu, nggak boleh dibayangkan. Dan kita nggak bisa memikirkan zat Allah. Yang jelas dalam hadis dikatakan layak toli umbohu li ibadihi fi nisfin minas Sya'ban. Allah sungguh melihat hambanya ya toli itu ningal dengan seksama. Mutolaah teh kan, mutolaah kan belajar kan melihat satu huruf tiap huruf di apa maknanya gitu. Berarti Allah pun melihat hambanya itu pada malam ini sampai nanti habis malam Allah melihat hambanya. Jadi kita yakini itu Allah melihat ini. Beda dengan malam selain malam nisfu Sya'ban itu mah yang seperti lu malam teh, kalau malam ini mah enggak. Dari mulai maghrib Allah melihat. Makanya kita hargai atau kita sikapi malam ini jangan seperti malam yang lain gitu. Jangan anggap ini satu awet beda. Ini khusus malam ini beda. Jadi ada 4 malam yang mustajab doanya. Pertama di malam ini nisfu Sya'ban, yang kedua malam
Lailatul Qadar. Nanti ya, malam Lailatul Qadar tanggal ujung bulan Ramadan. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Yang keempat, malam Idul Adha. Itu kalau malam-malam itu tuh beda itu. Jangan dianggap malam Idul Fitri orang main memerconan kalau itu. Wah, kita mah kumaha itu. Itu malam Omo lagi. Wah, ini hamba-hamba saya habis puasa sebulan penuh. Di malam ini malam wah luar biasa. Malam Idul Adha juga sama. Malam Lailatul Qadar juga sama. Nah, termasuk ayeuna malam ayeuna. Ini jangan dianggap malam ini adalah malam sama dengan malam-malam yang lain. Maka layaknya kita tingkatkan amal. Memang alhamdulillah kita tiap malam Jumat kita ada amalan-amalan kan, tahlilan itu tuh alhamdulillah. Cuman kita harus yakini kalau ini double kelebihannya. Satu, malam Jumat ongkoh, malam nisfu Sa'ban ongkoh. Jadi kita harus lebih semangat dalam memahami, mengamalkan amalan-amalan di ini. Kenapa? Karena Allah melihat hamba-hambanya. Dilihat Allah. Dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Kita akan diampuni. Kita harus yakin. Semuanya akan diampuni. Kecuali 2 orang. Ini yang harus kita hati-hati. Kecuali 2 orang. Jadi Allah itu sangat murah memang. Walaupun kita gak minta ampun, asal malam Jumat ini, malam nisfu Sa'ban ini, kita tidak termasuk yang 2 orang, kita akan diampuni. 2 orang itu yang apa? Ini menurut satu hadis mengatakan, yang pertama musyahin. Apa musyahin? Musyahin itu orang yang dengan saudaranya ada permusuhan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada tetangganya, kepada saudaranya, khususnya saudara. Musyrik secara umum kepada siapapun, karena siapapun itu adalah hamba Allah. Allah ingin hamba-hambanya itu sama kedudukannya, jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Kalau kita benci kepada seorang kan artinya kita merasa lebih baik daripada orang ini. Padahal 5 tahun mau, naon maneh sarua eta hamba saya. Kenapa kamu merasa lebih? Gak mau teh, kamu nggak mau ngasih ampun. Makanya kalau kita di dalam hati, nih ya, ada dendam, ada benci, ada buang. Malam ini harus dibuang, bersihkan, bersihkan itu. Makanya perlu minta maaf. Itu maksudnya itu. Minta maaf ya. Ditambah lagi menghadapi Ramadan. Supaya nanti setelah Ramadan itu dalam keadaan hati bersih. Sehingga dalam kita melakukan amalan-amalan ibadah Ramadan itu kondisi semangat. Jadi itu yang pertama, musyahin. Apa bar namanya bar? Musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang menyimpan dendam, benci, dengki, pokoknya tidak akur sama tetangga, sama orang. Tidak. Buang. Yang kedua, dalam satu riwayat ini ya, orang musyrik. Musyrik. Apa tuh orang musyrik? Orang yang menuhankan selain Allah. Ini hati-hati nih, jangan dikira wah saya bebas dari musyrik. Nanti dulu. Ini penjelasannya ini. Musyrik itu apa nih? Allah itu Tuhan satu-satunya yang kita harus bersandar kepadanya. Tidak boleh kita bersandar kepada selain Allah. Kalau toh kita bersandar kepada selain Allah itu hanya dalam batas-batas tertentu. Jangan sampai habis. Dihabiskan, saya mah pokoknya muntah ayah si eta, saya mah mati. Itu namanya bersandar kepada si eta. Itu musyrik itu. Contohnya biasanya anak muda lagi jatuh cinta.
namanya neng kahala gitu. Neng mantap, untuk sana neng mah lebih baik pak ya saya mah. Kalau sampai seperti itu di dalam hati itu musyrik itu. Namanya mensekutukan Allah dengan si istri itu, dengan waww itu. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan juga sama. Kalau laki-laki atau yang lain, bukan hanya masalah lain jenis. Kita menyandarkan hidup ini kepada siapa? Bukan Allah, itu musyrik. Harus hati-hati. Atau kepada cita-cita, maunya saya kalau tidak jadi anak lebih baik ya. Kita memang disuruh mengejar cita-cita, tetapi sebatas ukuran cita-cita itu. Jangan sampai mempertuhan cita-cita. Bukti orang mempertuhan cita-cita apa itu? Buktinya demi mendapatkan cita-cita itu sampai meninggalkan perintah-perintah Allah. Berarti mendahulukan cita-cita itu daripada perintah. Itu yang kedua, musyrik. Ini hati-hati nih, masalah hati. Seperti orang para pegawai punya ya. Apa kemusyrikannya? Yang dianggap tidak musyrik, padahal itu terjadi musyrik. Apa? Mengejar jabatan. Oh, kok nama saya kudu jadi eta. Mun henteu kudu we. Terus gimana caranya? Sikut sana, sikut sini, main licik, main apa? Curang, main jilat sana, menjilat sini. Kemudian main dukun segala macam. Tah, eta. Wah, pergi ke Mbah Dukun. Wah, ya naon yang katanya. Iya Mbah, saya teh hoyong jadi kepala bagian Mbah. Di mana? Di STHI Siliwangi Mbah. Oh gitu. Tapi ayah iya penghalang, iya. Ya. Ini umpama iya mah. Entah mungkin. Kata si Mbahna ngasih saran, kieu. Terus itu si karyawan itu melakukan apa saja dengan keyakinan ini omongan si Mbah ini kalau ditaati pasti terjadi. Sampai apa? Amo motong hayam hidungnya dinten ayeuna jam sakieu di. Jadi kita boleh mengejar cita-cita, mau pengen jadi pejabat, mau jadi apa silakan, tapi sebatas kemampuan yang wajar. Kalau ternyata nggak tercapai, ya sudah biasa aja. Jangan lantas aduh lemes. Seperti dunia ini tidak bergairah lagi, gara-gara tidak mencapai cita-cita. Nggak boleh. Sama dengan akbar, bogo wasaha eta terus gagal. Masih banyak perempuan-perempuan yang masih bisa dicari sebagai pengganti. Tenang, we. Itu umpamanya gitunya. Sekarang mentong gelar masih. Nah iya, masih perjalanan masih jauh. Masih bocil. Nah, ini yang kedua adalah musyrik. Dua orang ini. Ada dua orang. Dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain bukan musyahin dan musyrik, tapi qatilu nafsin. Apa qatilu nafsin itu? Membunuh orang. Membunuh orang, tukang bunuh, pembunuh. Ya, orang kalau kita mau mencelakakan orang, itu kan sebenarnya membunuh itu kebencian juga kepada orang lain. Jadi intinya di malam ini kita yang sudah-sudah itu kita istighfarkan. Barangkali di dalam diri kita ada sedikit perasaan ada musyrik, barangkali ini istighfarkan. Barangkali di dalam diri ini ada perasaan benci kepada orang lain, istighfarkan. Nah ini hampir habis waktunya. Jadi itu penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita akan amalan-amalannya. Amalannya kita membaca surat Yasin 3 kali. Pertama kita niatkan mohon
dosa-dosa yang sudah lalu kita diampuni. Tobat, niat tadi. Kemudian nanti membaca surat Yasin lagi, permohonannya agar kita diberi kekuatan, umur panjang, dikasih kekuatan agar bisa beramal dan mencapai cita-cita yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mohon ditetapkan iman Islam husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah, mati. Itu yang ketiga. Ini penting sekali nih. Yang pertama, apa Bar? Yang pertama, mohon dimaafkan, tobat ya, dari niat tobat dosa-dosa ini, minta diampuni dosa-dosa semua. Itu yang pertama. Dalam hati mau baca surat Yasin itu. Yang kedua, minta diberi umur panjang, kekuatan kedepannya, kekuatan beramal yang baik agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang penuh dengan amal. Yang ketiga, kita mohon husnul khotimah. Nah, maka kita mulainya. Atas niatnya di hati masing-masing, supaya kita mohon ampunkan dosa-dosa kita, karena kita banyak sekali dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Juga minta doa diampuni orang tua-tua kita, bukan hanya kita saja, orang tua-tua kita yang sudah meninggal di alam sana itu kalau mendapatkan doa dari kita, wah senangnya, lebih senang kita mendapatkan emas sepenuh bumi. Begitu Pak. Jadi orang di alam sana, di alam kubur itu kalau mendapatkan doa dari anak turunannya, dari saudara-saudaranya, dari teman-teman itu, wah senangnya seperti kita mendapatkan emas sepenuh bumi. Jadi gitu ya, kita niatkan, silakan dalam hati niatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma abahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmamun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innamaa tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati ja'al mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا
nabiru dulu ya saqala ya qawmi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'ta'idu min dunihi ayatan yuridni rahmanan bidhurrillah tu'minni wa tu'minni wa la yumkinun ini ila nuril jannata qala ya laita qawmi ya'lamun lima qabaru ya rabbi ya jannati minal muqramin wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min nuril minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum qamidun ya sultan al-ibadi ma yatim yusuila kanu yasajun alam yarau kama anna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un baina muhdurun wa ayatun lahumul ardul maitatu ahila wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna minal uyun liyakulu min samarihi wa amalaihi fala yashkurun subhanalladzi khalaqal jabala mimma tunbitu al-ardu wa minha ya'lamu ma la ya'lamun wa ayatul lahum al-laylu naslahu minhu an-naharu fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada rujulil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun wa ayatul lahum an-nahara yatawfil wa qalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha'u nuhlikihim fala nuriihim Allahu yu'adun illa rahmatan minna wa mata'in wa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayatin illa kanu anha wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anqimu ma law yasha'u inna billahi fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna ila sayyidina wa ila tabaruhum wa yaqulun la yastati'una tawsiyata wa la ilaha illa huwa wa nufiya fis suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayyatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun inna ashabana faqihun wa ajwajun walahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'muni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jilallan katsiran falam takunu ta'qilun ayyaana allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum taqulun al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u lamasnahum fastabaqul sirata ma yubsirun walau nasya'u lamasnahum kana timma masata'u la yarjun wa man nu'ammiru nakkisu bil khalqi afala yaqilun wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lahu illa Qur'anun mubin yunziru man kana hayyan wa yahqul qawla 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna min al-shaytina wa ja'alnaha lahum minha yakulun wa lahum fiha manafi'u wa masyabi'u la yashkurun wa ta'udhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun la
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من طين فإذا هو مبين وضرب لنا مثلا ونسوه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Niat bacaan kedua kita dikasih umur panjang dan penuh ketaatan. Ada doa yang lain silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminas siratal mustaqim tanzilal azizir rahim laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن أمسكنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من يردني الرحمن بضر لا يسمعني ولا يجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين أوعدك فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملة أيديهم لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه فلا جعله نجوم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سبحانه النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات
ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين آمنوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تعودهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شك فاكهون هم فأزواجهم في ذلك على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام أولم من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا هذه جهنم التي كنتم تدعون اصبروا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أيديهم فتمسوا الشراب وأنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا يرجعون ومن يلبس بالحق أفلا يعقلون وما أهلكناه الشر وما ينبغي له وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما يهدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فأنها يركضون منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب لا يشكرون وتعبد من دون الله هم ينصرون لا يستطيعون أن يرون ولا يزول ظالمون ما يشركون ما يؤمنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسأله قال يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah. Kalau sampai bisa menyebutkan la ilaha illallah, silakan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أحييتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونقول ما قدموا وما آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا الآية التي جاءها المرسلون إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأعتزلنا بذلك وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما جاءكم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتقوا المسلمين إن بكم لا يسركم مكر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أطير من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عنه شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من السماء وما كنا يدري إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلنا فيه العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك مشحون ورفعنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ومن هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تعودهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وأنذرنا وأنت الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يومئذ فاكهون هم أزواج في ظلال على متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على قلوبهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسنا على مكانتهم فما استطاعوا به ولا يرجعون وما نعمر ونكسر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب لا يشربون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منصورون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ولا يسع القوم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة قل يحيي الذي جعلكم من الشمس نارا فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم
وصلي وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولذريتنا 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 ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك أنت الغفار الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والموت بآخر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مباركا ورزقا حلالا مباركا ورزقا حلالا واسعا مباركا ورزقا حلالا واسعا مباركا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركات أم القرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.